Assalamu alaikum girls. Welcome to all in distance learning class. Please stay at home and save your life. बेटा जब आप अपने घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से आप लोग महफूज रह सकते हैं। जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस जैसी, उससे आप महफूज सकते हैं और अपने अपने घर के माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिए ताकि इस बीमारी जो वबा है, इससे जो वायरस है, इससे सब महफूज रह सके। ठीक बेटा, आज आप लोग की फर्स्ट क्लास है और हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे आपकी गुले लाला की किताब है और इसको लिखा है फौजी एहसान फारूकी ने। इसका सफ़ा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे भी शोर होगा। नज़म है और नज़म में आज हम पढ़ेंगे हम में जो टॉपिक है वो खुदा की शुक्रगुजारी। नज़म है, नज़म में हम किसे कहते हैं? हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए और इसमें जो टॉपिक है हम में वो खुदा की शुक्र गुजारी है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और इस नज़म को आप देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आपको भी मैं उसके साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। इस नज़म को लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। देखिए, इनायत का उसकी बयां क्या करें। इनायत का मतलब होता है जो उसके करम है, मेहरबानियां हैं। अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। नेमतें का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से अता करदा चीजें। बख्शी का मतलब दी हमें। जमीन अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली, बुझाने को प्यास इनकी पानी दिया, पकाने को दी आग उसने बना। इस शेर में शायर कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का हम पे इतनी मेहरबानी, इतना करम है, उसने हमें इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है कि हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। उसने हमें रहने के लिए ज़मीन दी और हवा भी दी। हवा उसने चलाई। अगर हवा ना हो, हवा ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम हवा में ही सांस लेते हैं। देखिए, अगर आपका घर बंद हो तो आपका दम घुटने लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि सांस बंद हो रहा है। इसी तरह जब हवा चल रही होती तो हम लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता। तो हवा भी नेमत, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। और पानी भी सबसे बड़ी नेमत है, जिसके बगैर इंसान हो, जानवर हो, चरिंद परिंद हो, वो भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ताला ने आग दी। आग हमें क्यों? कि हम खाना पकाएं और उसमें खाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बगैर पकाए हम नहीं खा सकते, जैसे कि गोश्त, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते। और मुसलमानों का भी यही ईमान है कि ये चीज़ें पका कर खाई जाती हैं, कच्ची नहीं खाई जाती। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा। कई फूल है सूंघने के लिए, कहीं उसने खाने को मेवे दिए। ज़बां दी बोला करे सच सदा। सदा का मतलब होता है बेटा हमेशा। निगाह दी, निगाह का मतलब आंखें। निगाह दी के देखे भला और बुरा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से, अपने करम से अनाज को पैदा किया। अनाज कौन से हो गए? गंदुम, चावल है, चावल, दालें, ये सब चीजें आपकी क्या है? अनाज में आता है, शुमार होता है। सब जिसको हम सब खाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब उससे फायदा उठाते हैं, उसको खाते हैं। और बहुत सारी अल्लाह ताला ने देखे इस दुनिया में जगह जगह आपको दरख्त, पौधे, फूल नजर आएंगे। आपके अपने घरों में भी होगा तो आप देखिएगा क्या हर दरख्त अलग होते हैं। कोई लंबाई में होता है, कोई चौड़ाई में होता है, कोई किसी की हाइट दरख्तों की कम होती है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के फूल होते हैं। हर फूल की अपनी खुशबू होती है और उसका रंग भी जुदा होता है और खुशबू भी इनकी जुदा होती है, अलग होती है। हम जिसको सूंघते हैं और हमें बहुत अच्छे महसूस होता है। हम जैसे फूलों को सूंघते हैं तो हमें बहुत अच्छी हमारी तबीयत हो जाती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। आप देखिए, शादी ब्याह में भी फूलों का इस्तेमाल होता है, घरों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। लोगों को पसंद होता है, वो अपने घरों की सजावट भी फूलों से करते हैं। वो आर्टिफिशियल फूल नहीं लगाते, वो ओरिजिनल यानी जो रियल फूल होते हैं वो उसको घरों में लगाते हैं। घरों की खूबसूरती उससे बढ़ती है, उसकी भीनी भुनी खुशबू आती है और उनके सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार मेवों से नवाजा है। काफ़ी सारे अल्लाह ताला ने हमें मेवा जात दिए हैं जिन्हें हम खाते हैं, हमें विटामिन उनसे हासिल होते हैं, हमें ताकत हासिल होती है। ज़बान दी
یعنی کہ زبان سے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ایسی باتیں کہنا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آنکھیں بھی کہ آنکھوں سے ہم اچھا استعمال کریں، ہم اچھی باتیں سیکھیں، اچھے لوگوں کے کام کریں، ہم بری چیزوں سے پرہیز کریں، ہم کوئی برے کام نہ کریں۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچے انہیں، دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دو کان دیے وہ ہمیں اچھی باتیں سننے کے لیے دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کانوں کا ہم صحیح استعمال کریں، ہم بری باتوں سے پرہیز کریں، ہم چغل خوری نہ کریں، ہم کسی کی بری نہ کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا لوگوں کی جاسوسی کرنا، باتیں سننا کہ وہ کیا باتیں کرے، تو ہم ایسی حرکتیں نہ کریں اپنے کانوں سے، ہم اچھی باتوں سے اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں سیکھیں۔ عقل لے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں، اگر ہمارے پاس عقل ہوگی تو ہمیں لوگوں کے رویے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے۔ عقل ہے ہمارے پاس تو ہمیں پڑھنے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض بچوں میں عقل نہیں ہوتی، وہ اتنے عقل مند نہیں ہوتے، ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، ان کو بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ جن کی عقل واقعی اللہ نے بہت کم رکھی ہوتی ہے ان کو نہیں سمجھ میں آتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دیا، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ دیے، دیکھیے ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے ہاتھ ہو، ناک ہو، کان ہو، منہ ہو، کھانا ہو، پینا ہو، پانی ہو، ہوا ہو، یہ سب ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، اور ہم ان کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہاتھ کیا ہے؟ ہم ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، اگر ہاتھ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پاؤں، ہم پاؤں سے چلتے پھرتے ہیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں، ہم گھروں سے باہر بھی جاتے ہیں، ہم جگہوں کو بھی دیکھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ وہ پاؤں ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ اچھے کام کے لیے اٹھنے چاہیے، برے کاموں کے لیے نہیں اٹھنے چاہیے۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، فرصت مطلب فارغ، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ ہوتی، اٹھاتی نہ تکلیف در کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ لذت کا مطلب ہوتا ہے ذائقہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دن دیا ہے وہ کام کرنے کو دیا ہے، اور رات جو ہمیں دیا ہے وہ آرام کرنے کے لیے دیا ہے۔ دیکھیے بعض لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ دن کو پڑے سو رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ دن کو کام کریں، دن کی روشنی میں کام کریں، اور رات کو آپ سو جائیں، آرام کریں۔ رات آپ سوئیں گے تو آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ اور اگر ہم سارا دن، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھے گا، ہم سارا دن رات کام کرتے رہیں تو ہمیں کبھی بھی اس کی فرصت نہیں ہوگی، اور ہم کسی بھی چیز کا ہم ذائقہ یا لذت کو ہم چکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا فرق رکھا ہے کہ دن میں ہم کام کریں اور رات میں ہم آرام کریں۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں کرتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ہم ان کام کو کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل کام ہوتا ہے وہ اس کام کو کر کے ہی چھوڑتے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں اس کام کو پیچھے ہٹ جاتے کرنے سے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں اور اس کا صلہ میں دوں گا، اور اس کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے، ہمیں بہت جب ستاتی سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی، ہمیں بہت ضرور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ برکھا مطلب برسات۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 4 موسم رکھے، سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ جو موسم پورے سال وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موسم نہیں رکھا، صرف گرمی کا نہیں رکھا۔ اگر ہم پورے سال گرمی رہے تو انسان کیا جائے گا؟ بیزار ہو جائے گا۔ اگر پورے سال سردی رہے تو بھی بیزار ہو جائے گا۔ پورے سال بارش ہوتی رہے تو بھی انسان بیزار ہو جائے گا۔ اور پتجھڑ یعنی اگر وہ خزاں کا موسم ہو، پتجھڑ ہو جائے یعنی کہ سارے پودے وغیرہ جھڑ جائیں، خشک ڈرائی موسم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ انسان بیزار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کا ایک الگ لطف ذائقہ رکھا ہے، جس کے یعنی ہر موسم کو ہم انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ نئے موسم آتے ہیں تو جب گرمی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سردی بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح خزاں آتی ہے تو اس کے بعد بہار بھیج دیتا ہے، ہر طرف پھول وغیرہ کھلتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، یعنی کہ گرمی میں آپ دیکھیے ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، حبس ختم ہو جائے، جو ایک دم حبس کا ماحول ہو رہا ہوتا ہے، ہوا بند ہو رہی ہوتی ہے، گرمی ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش کا موسم کر دیتا ہے اور ہر طرف ٹھنڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے، حبس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، سما کا مطلب ہوتا ہے منظر، موسم۔ نہ گرمی سدا ہے نہ سردی سدا، خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔
اللہ ताला ने हमें मुख्तलिफ मौसम दिए, हर तरह का मंजर दिया है और हमें बहुत अच्छा लगता है, ना हमेशा गर्मी है ना सर्दी है, यानी आपको देखिए कि हर वक्त वो चेंज होता रहता है हमारा। अभी देखिए अचानक से गर्मी में भी आप देख लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, अचानक से अल्लाह ताला हवा भी चला देता है, हवा चलती तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारी सेहत पे भी उसका अच्छा असर पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी सारी जो नेमतें दी है हम उनका शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजार बंदा बन के रहना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पे तारुफ देखिए, आपके यहाँ पे शायर का जो तारुफ है मोहम्मद हुसैन आजाद, इन्होंने ये नज़म लिखी है। मोहम्मद हुसैन उर्दू अदब के शायर थे, उनका नाम मोहम्मद हुसैन और तखल्लुस आजाद था। मोहम्मद हुसैन आजाद उन्होंने अपने नाम में से एक नाम मखसूस कर लिया, अपनी शायरी में वो इस्तेमाल करते तो वो तखल्लुस कहलाता है, तो इन्होंने इस तरह आजाद अपने नाम का रखा है। वो 1830 में हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में पैदा हुए, मगर वालिद के इंतकाल के बाद लाहौर आ गए। यहाँ वो महकमा तालीम से वाबस्ता हो गए, यानी उससे मुंसलिक हो गए और इसके साथ साथ बच्चों के लिए इंतहाई उम्दा दरसी किताबें लिखी। दरसी किताबें जो आपकी कोर्स की किताबें होती है उसको कहा जाता है। ये किताबें मदरसों स्कूलों में इब्तिदाई जमातों के तलबा को पढ़ाई जाती है। आजाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फारसी के प्रोफेसर भी रहे। बेशुमार इल्मी और अदबी खिदमात पर हुकूमत ने उन्हें शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा। अगर जो काम हुकूमत के यानी कौम के लिए किया जाए, मुल्क के लिए किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, तो हुकूमत की तरफ से जो खिताब दिया जाता है उसको कहते हैं खिताब कहा जाता है। तो इनको हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। तशरीह करना, यानी तशरीह का मतलब ये होता है कि शेर को आसान अल्फाज में लिखना, नसर की सूरत में लिखना, यानी पैराग्राफ की सूरत में लिखना। जैसे आपके पास तारुफ आ रहा है तो ये नसर कहलाता है, तो तशरीह भी हम इसी तरीके से करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नसर कहलाता है कि शेर का मतलब आपको वाज़ेह हो जाए, आप अपने अल्फाज में उस तशरीह को वाज़ेह करते हैं, बयान करते हैं। अब देखिए आपके पास नीचे दो शेर अशार आ रहे हैं, इनकी आपने तशरीह करनी है हवाला के साथ, और उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट पेज पे सफा नंबर 4 पर इसके अल्फाज मायने हैं। आपको जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इनायत मैंने आपको बता दिया था, मेहरबानी, करम, निगाह, नजर या निगाह को कहते हैं, बरखा, बरसात, बयान किसी मौजू को तफसील से बयान करना, समा, मंजर, सदा, हमेशा। फिर ये मारूजी सवाल आते हैं, बेटा ये कि आपको खुद करना है, जो आपने नज़म पढ़ी मैंने आपको बताइए, पढ़कर समझाइए, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने खुद करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पर सफा नंबर 5 पे आपके सवालात हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और ये आप खुद भी लिख सकते हैं आसानी से, कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब नहीं है। उसके बाद गिनती है जिसको आपने सीखना है और लिखना है कि अल्फाज में कैसे लिखते हैं गिनती को उर्दू में। उसके बाद सरगर्मी है, इसको आपने करना है, शेर लिखना है। आप चाहे वो डायरी बना लें, चाहे कोई रफ कॉपी ले लें, उसको आप फाड़ के सब उसको डायरी की सूरत में बना के और अपनी पसंदीदा अशार लिख लें। यहाँ तक बस सबको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब क्लास एंड हो रही है। अल्लाह हाफिज। कितने मिनट की